السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbis samawati wa Rabbil ardi Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa nahmadullah azza wa jalla wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala an manna alaina بهذه الفرصة الغالية المباركة التي نسعد فيها بالاجتماع مع شيخنا الفاضل الدكتور أكرم محمد علي زيادة أطال الله عمره مع الصحة والعافية ونفع بعلمه الإسلام والمسلمين. وتشرفنا هذه الليلة أن نرحب بكل الحاضرين في اجتماعنا هذا وأن نقول لكم أهلا وسهلا بقدومكم وحضوركم في هذا الاجتماع، ونرجو أن يكون اجتماعنا على الخير والبركة. Yang kami hormati Fadilatul Syekh Dr. Akram Muhammad Ali Ziyadah hafizahullah ta'ala wa ra'ahu, kemudian segenap para asatidzah dan pimpinan pondok pesantren maupun lembaga pendidikan Islam yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para guru dan pengasuh, para hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu dan hadir di kesempatan kali ini untuk ikut serta dalam acara Tabligh Akbar dengan tema kunci meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung langkah kaki bapak ibu sekalian dan segenap hadirin semuanya sebagai pahala kebaikan di sisinya subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul untuk menyimak dan mengambil ilmu dari guru kita Syekh Dr. Akram Muhammad Ali Ziyadah hafizahullah ta'ala, dan akan diterjemahkan oleh saya pribadi Muhammad Zaim Salahuddin. Mudah-mudahan setiap derap langkah kaki kita bisa membuahkan pahala bagi kita dan bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi kelancaran acara Tabligh Akbar kita pada malam hari ini, maka perlu kami sampaikan beberapa hal penting, pengumuman penting untuk menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama, mari kita memperhatikan kembali adab-adab ataupun etika dalam bermajlis ilmu, tentunya dengan menyimak dan mencatat faidah-faidah ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Akram Ziyadah hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, menjaga kenyamanan dan ketertiban saat kajian berlangsung, terutama untuk bisa menonaktifkan atau silent ya ponselnya ataupun smartphone masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagi ummahat ataupun ibu-ibu yang membersamai atau membawa putra-putrinya, diharapkan untuk bisa mengondisikan putra-putrinya selama kajian berlangsung. Demikian juga bapak-bapak, karena sebagian ada bapak yang bawa putranya pada saat kajian kali ini. Mungkin ini sambutan dari pihak tuan rumah yang saya wakilkan dari pihak Ubay bin Ka'ab. Kemudian di Fadilati Syekh Dr. Akram Muhammad Ziyadah, falyatafaddal mashkura. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء الذي أعبر لكم فيه أولا عن محبتي، فأنا أحبكم في الله، وهذا واجب أوجبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من أحب أخاه في الله
أن يأتيه في منزله وأن يخبره أنه يحبه في الله. فأنا أتيتكم في منزلكم، بل هو خير منازلكم مسجدكم الذي تصلون فيه وتجتمعون فيه على طاعة رب العالمين، حيث أجتمع بكم فيه على طاعة الله وأخبركم أنني أحبكم في الله. تفضل. Nah, di awal beliau seperti kita ketahui bersama, beliau mengucapkan hamdalah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang sering kita dengar, innal hamdalillah. Kemudian beliau juga mengucapkan dua kalimat syahadat di awal mukaddimah beliau, syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga syahadat kepada Rasulnya. Setelah itu beliau bersalawat serta mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beliau mengucapkan ucapan sambutan kepada para hadirin sekalian, saudaraku sekalian. Beliau mengatakan, ana uhibbukum fillah, aku mencintai kalian semua semata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib, sebagaimana yang Nabi sabdakan, wajib bagi seorang muslim yang dia menyatakan, mengikrarkan mencintai saudaranya sama muslim, maka dia harus mengunjungi rumahnya. Sebagaimana yang aku lakukan saat ini, aku berkunjung kepada antum semuanya dan aku nyatakan rasa cintaku kepada kalian semata karena Allah Subhanahu wa taala, dan aku berkunjung di rumah terbaik kalian, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Syekh. ونحن في مسجد أبي بن كعب سنتكلم عن نبذة يسيرة عن أبي بن كعب، هذا الصحابي الجليل الذي كان ربنا تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات ومن فوق العرش يذكره باسمه. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب يوما من الأيام: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، سورة البينة. قال: وسماني باسمي؟ قال: اقرأها على أبي. قال: نعم. فبكى أبي من الفرح. تفضل. Kemudian selanjutnya Syekh menyatakan bahwasanya saat ini kita berada di Masjid Ubay bin Ka'ab. Maka perlu saya singgung secara ringkas sirah ataupun biografi Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang mulia ini. Bahwasanya sahabat Ubay bin Ka'ab, Allah sebut namanya di atas langit yang ketujuh. Bahkan Nabi menyatakan kepada Ubay, wahai Ubay, sungguhnya Allah merintahkanku untuk membacakan surat ini kepadamu. Itu surat Al-Bayyinah. Maka Ubay pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah Allah menyebut namaku langsung? Kata Nabi, ya, Allah menyebut namamu Ubay bin Ka'ab. Ketika itu juga Ubay bin Ka'ab menangis terharu karena namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. ويوم من الأيام أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: أتعلم أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ مباشرة أبي قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي التي قرأناها في الركعة الأولى من صلاة المغرب. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي تحببا وتدليلا، وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بالعلم يا أبا المنذر. أبي يذكره الله من فوق 7 سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم يهنئه بالعلم. Dan suatu hari Nabi bertanya kepada sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apakah kamu tahu ayat mana yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Ubay pun menjawab, ayat kursi, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallahul hayyul qayyum. Kemudian Nabi pun memukul dada Ubay, menepuknya maksudnya, dan mengatakan, hani'an laka lihna al-ilm Ubay bin Ka'ab.
sungguhnya ilmu yang kau miliki adalah ilmu yang penuh dengan kebaikan. Fadhal ya Syekhana. والنبي صلى الله عليه وسلم يكنيه بكنيته أبا المنذر تذليلا له. عندي ولدي الرابع في الذكور حفظه الله أسميته أبي وأكنيه منذ صغره بأبي المنذر، وهو ضحوك بشوش. كان جده والدي يقول له وجه بشوش خير من كيس قروش، يعني مال كثير الوجه البشوش. فهو بشوش في وجهه حفظه الله ورعاه، وزوجه امرأة صالحة إن شاء الله ندعو له، ويعمل معلما يعلم الصغار، فنسأل الله أن يوفقه. سميناه وكنيناه بأبي وكنيناه به تيمنا بأبي بن كعب، نسأل الله عز وجل أن يجعله مثله وعلى طريقه. تفضل. Kemudian saya memberikan secara ringkas berkaitan dengan putra beliau. Jadi beliau terinspirasi dengan nama Ubay tersebut. Beliau memiliki anak yang keempat, beliau beri nama dengan nama Ubay. Dan dari kecil sudah diberikan kunyah Abul Munzir, sebagaimana kunyahnya Ubay. Dan kata Syekh Akram Ziyadah Bidahullah Ta'ala, anakku yang keempat ini memiliki wajah yang berseri-seri. Dalam pepatah Arab disebutkan, memiliki anak yang memiliki wajah yang berseri-seri jauh lebih baik daripada kita memiliki sekantong ataupun sekantong emas ya, ataupun harta yang berlimpah ruah. Lebih baik kita memiliki anak yang nyaman kita pandang ataupun sedap kita pandang daripada kita berlimpah ruah dari harta. Kemudian beliau mendoakan putranya agar mendapatkan istri yang salihah, dan juga beliau menjelaskan bahwasanya putranya sekarang posisinya sedang mengajar anak-anak kecil, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putraku ini sebagaimana sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Fadhal Syan. كان أبي رضي الله تعالى عنه وهو بالمناسبة عقبي، يعني حضر بيعة العقبة قبل الهجرة، وبدري يعني حضر بدرا، وشهد كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتخلف عن مشهد من غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أحد السبعة أو الثمانية الذين جمعوا القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حفظا. كانوا 4 من الأنصار و4 من المهاجرين، أو 3 من الأنصار و3 من المهاجرين، والزيادة في العدد زيادة ثقات. أما الأنصار فعلى رأسهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو زيد من عمومة أنس بن مالك. وأما المهاجرون فعثمان رضي الله تعالى عنه وعلي وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة، وكل له قصة مع القرآن ليس موضعها، ولكن أبي أحد هؤلاء. تفضل. Dan Ubay ini, sahabat Ubay ini, beliau hadir dalam perjanjian Aqabah ataupun peristiwa Aqabah, Bai'atul Aqabah, kemudian juga menghadiri perang Badar dan menghadiri peperangan-peperangan bersama Nabi, perangan yang lainnya. Turut serta dalam setiap ghazawat yang Nabi ikut sertai dalamnya. Dan sahabat Ubay ini di antara keutamanya, beliau adalah di antara 7 atau 8 sahabat yang mendapatkan tugas untuk menghimpun Al-Quran, mengumpulkan Al-Quran. Keempat ataupun ketiganya berasal dari golongan Ansar, dan keempat sisanya berasal dari Al-Muhajirin. Adapun dari Ansar dikepalai oleh Ubay bin Ka'ab, kemudian ada Zaid bin Thabit dan Mu'ad bin Jabal. Sementara dari Muhajirin ada Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, demikian juga dengan Salim maula Abi Hudzaifah. Jazakallahu khair. Fadhal Syekh. وفي يوم من أيام العيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الأنصار: ادعوا لي سيد الأنصار.
فإذا هو بأبي بن كعب، فكان سيد الأنصار رضي الله تعالى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. Dan ketika di hari raya Idul Adha, Nabi meminta kepada orang-orang Ansar, panggilkan kemari penghulu kalian, orang mulia di antara orang yang paling mulia di tengah orang-orang Ansar. Maka orang-orang dari golongan Ansar pun memanggil Ubay bin Ka'ab. Maka ini menunjukkan bagaimana derajat mulia yang dimiliki oleh sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab. Fadhal Syahna. وفي يوم كان جالسا عند عمر ودخل رجل غريب، قال فرأيت رجلا أبيض الثياب أبيض اللحية، فقلت من هذا يا أمير المؤمنين؟ قال هذا سيد المسلمين. هذا قول عمر. النبي صلى الله عليه وسلم جعله سيد الأنصار، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر جعله سيد المسلمين. تفضل. Suatu hari Ubay duduk di majlisnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kemudian ada salah seorang kaum muslimin bertanya, "Siapa beliau wahai Amirul Mukminin?" Seorang yang memiliki baju yang putih, jenggot yang putih. Maka Umar mengatakan dia adalah Sayyidul Muslimin, dia adalah penghulunya orang-orang muslim. Penghulunya orang-orang muslim. Di sini Syekh menegaskan ketika di zaman Nabi Ubay memiliki kedudukan sebagai penghulunya orang-orang Ansar, dan di zaman Umar, khilafah Umar, Ubay dijuluki sebagai penghulunya orang-orang muslimin. Fadhal Syekh. مناقبه كثيرة، لكن سأذكر اثنتين وأختم بهما عن أبي قبل أن أدخل في محاضرتي التي هي بعنوان مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. تفضل. Sebenarnya keutamaan Ubay ini sangat banyak sekali. Tapi sebelum aku mulai tema kajian pada malam hari ini, akan aku sebutkan dua keutamaan yang paling utama dari sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Fadhal Syekh. الأولى أنه كان صواما في الصيف والشتاء غير رمضان النوافل كلها، وكان فيه مرض الحمى الملاريا التي تصيب الإنسان بالحمى، فشكى للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الحمى، فقال له إن شئت دعوت الله فأذهبها عنك، وإن شئت بقيت عليك ولك أجرها. قال يا رسول الله ولكنها تعيقني عن الصيام، كان يحب الصيام. قال أدعو الله عز وجل أن يعينك عليه، فكان يصوم في اليوم الذي تكون عليه الحمى شديدة جدا لا تعيقه عن الصيام رضي. Atau kamu tetap bersabar dengan demam yang kamu miliki, akan tapi kamu akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ubay pun memilih untuk tetap diberikan sakit huma, sakit demam. Akan tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, sungguhnya Allah akan menolongmu ketika engkau sedang berpuasa dalam keadaan demam. Maka terbukti ketika Ubay sedang demam yang sangat tinggi ataupun sedang sakit demam yang sangat parah, ternyata Ubay tetap mampu untuk berpuasa. Di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab. Fadhal Syekhana. Wa amma al-manqabah al-akhirah, فكما سمعتم في صلاة المغرب نحن قنتنا فيها في الركعة الثالثة قنوت النازلة، وقرأنا في القنوت اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا قرآن في مصحف أبي بن كعب، كانوا يقرؤونه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقنتون فيه في الوتر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر. ولما جمع عثمان القرآن لم يبق هاتين السورتين، هاتان سورتان اسمهما سورة الحفد والجد، وهما في مصحف أبي بن كعب. ولكن في المصحف الإمام
الذي جمعه عثمان بعد ذلك لا توجد هاتان السورتان، وهما موجودتان في كتب القراءات وفي كتب التفسير وفي كتب الحديث، وخاصة موطأ الإمام مالك. وبعض المذاهب يقنتون بهما: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. هذه سورة اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإياك نسعى ونحفد. ثانية نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. الأولى الحفد والثانية الجد. سورتان في مصحف أبي بن كعب، بهما نختم مناقب أبي بن كعب. تفضل. Kemudian Syekh menyebutkan di antara keutamaan Ubay yang terakhir adalah apa yang Syekh baca ketika tadi sholat maghrib, yaitu bacaan doa kunut nazilah, yang mana beliau membacakan iyyaka na'bud dan seterusnya. Bahwasanya bacaan kunut dari iyyaka na'bud ini sampai selanjutnya itu adalah sebelumnya terdapat di dalam mushaf Ubay bin Ka'ab, termasuk dalam ayat Al-Quran, bahkan surat dalam Al-Quran, yang mana doa kunut ini biasanya dibaca di waktu witir, sholat witir ketika Ramadan. Surat ini disebut dengan surat Al-Hafd, ya Syekhana? Jad wal Hafd. Jad wal Hafd. Kemudian sekali lagi kedua surat ini ada di mushafnya Ubay bin Ka'ab, akan tetapi mushaf yang kita dapatkan sekarang ini adalah mushaf Utsman bin Affan. Yang kedua surat yang dimiliki Ubay ini sudah tidak dicantumkan lagi. Tapi kalau kita pelajari kitab-kitab yang berkaitan dengan qiraat, bacaan-bacaan Al-Quran yang berbagai macam ragamnya, itu akan kita dapati. Demikian juga akan kita dapati di kitab-kitab tafsir dan juga di kitab Muwatta Imam Malik. Ini adalah keutamaan terakhir yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab yang bisa disebutkan Syekh pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan. Fadhal Syekh. Wa ma'na nahfid ay nusri' laka fil 'amal wal khidmah. Wa ma'na al-jidd wa hiya bi kasr al-jim. الحق الذي لا لعب فيه ولا عبث. تفضل. Nah, kemudian beliau menyebutkan bahwasanya makna al-hafad di sini adalah ketika seorang bersegera beramal dan juga mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Adapun makna al-jad, seseorang bersungguh-sungguh dalam setiap amal ibadah yang beliau lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Fadhal Syekh. نعم. ونذهب وإياكم إلى محاضرتنا التي من أجلها أتيناكم، وهي مفتاح السعادة في الدنيا والآخرة. رزقني الله وإياكم هذه السعادة. تفضل. Dan insya Allah kita akan memasuki tema kajian kita pada malam hari ini, yaitu kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita semuanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat ini. نقرأ قول الله تبارك وتعالى في هذه السعادة في سورة هود: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فالسعادة الحقيقية التي هي في الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. إذن السعداء أين مصيرهم؟ الجنة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لا تنقضي سعادتهم أبدا. عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، غير منقطع، غير منتهي. تفضل يا أستاذ. Nah. Kemudian Syekh Akram Ziyadah menyebutkan bahwasanya di antara kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Hud, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Hud firman-Nya, wa ammas su'idu
Adapun orang-orang yang berbahagia maka mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang maka teman di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, selama masih ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki perkara lainnya, sebagaimana karunia yang tiada putus-putusnya. Ini berkaitan dengan surat Hud ayat yang pertama. Tafadhal Syekhana. ومفتاح السعادة أيها الأحبة الذي هو عنوان محاضرتنا، تعرفون ما هو؟ ما تعرفون. يرى بالقدر خيره وشره، هذا هو مفتاح السعادة، وسنبين ذلك بالتفصيل. تفضل. Kunci dari kebahagiaan yang pertama kali adalah bagaimana kita ridha terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada kita semuanya, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk yang menimpa kita. Maka hal ini yang perlu kita perhatikan pada kajian kali ini. Tafadhal, Syekh. يقول علي رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة عصا صغيرة مثل هذه تسمى مخصرة لو كانت عصا. فنكس النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأخذ ينكث بها في الأرض، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فالسعادة والشقاوة هنا في بطن الأم قبل أن تخرج إلى الأرض. تفضل يا أستاذ. Suatu hari Rasulullah SAW sedang melakukan takziah, mengiringi jenazah di Baqi' Gharqad, pemakaman di kota Madinah. Kemudian setelah menyelesaikan takziahnya, Rasulullah duduk dan para sahabat, kata Ali bin Abi Thalib, kami pun duduk di sekitar Nabi. Dan waktu itu Nabi memegang semacam tongkat kecil seperti ini. Kemudian Nabi pun mencoret-coretkan ataupun menggaris-gariskan di pasir dan mengatakan setiap jiwa sudah Allah takdirkan tempatnya, baik surga ataupun neraka, baik dia bahagia ataupun sengsara. Dan ini semua sudah Allah takdirkan ketika kita semuanya berada dalam perut ibu-ibu kita, ketika kita semuanya masih dalam keadaan janin. Fadhal Syekhana. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشقاوة والسعادة قال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا طالما أن كل واحد منا مكتوب شقي أو سعيد؟ أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، العمل. فإذا كنت تعمل بعمل السعداء فهنيئا لك، احرص عليه واثبت عليه. أما أهل السعادة، وأرجو أن تكونوا كلكم من أهل السعادة، أنتم والحاضرون والمستمعون والمشاهدون والمتابعون، فييسرون لعمل أهل السعادة. وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاء. ثم قرأ صلى الله عليه وآله وسلم قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فالعطاء والتقوى والتصديق بما عند الله سبيل السعادة.
تفضل. Nah. Kemudian salah seorang sahabat ketika Rasulullah menjelaskan hal tadi, ada salah seorang sahabat yang berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, afala nattakilu ala kitabihi, apakah kita boleh ya Rasulullah pasrah terhadap takdir yang Allah sudah tetapkan kepada kita? Kalau kita Allah takdirkan bahagia, ya sudah kita pasrah, tidak beramal sama sekali. Maka Rasulullah pun menjelaskan, barang siapa di antara kita Allah takdirkan, Allah tetapkan sebagai kelompok orang-orang yang berbahagia, maka dia akan mengamalkan amalan-amalan orang yang diberikan kebahagiaan, melakukan amalan-amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang Allah takdirkan atau tetapkan dia sebagai orang termasuk golongan orang yang sengsara, maka dia pun akan beramal dengan amalan-amalan orang yang sengsara, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita saat ini sudah diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan amal-amal orang-orang yang berbahagia, amal-amal ketaatan, maka pertahankanlah istiqomah dalam hal ini. Dan semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk bisa mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia ataupun di akhirat. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus berbahagia di dunia dan akhirat dan menjauhkan kita dari kesengsaraan. Kemudian Syekh membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'ta wattaqa", barang siapa yang memberikan bersedekah dan juga bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan, mengimani apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah mudahkan dia untuk melakukan amalan-amalan yang bernilai kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Fadhal Syekh. Wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu يفسر قول الله عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يقول هم أهل السعادة. السابقون هم أهل السعادة. تفضل. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat ulaika humus sabiqun, maka Ibnu Abbas ketika menjelaskan orang-orang yang mana mereka ini bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan, mereka ini adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia, yang segera melakukan amalan-amalan kebaikan. Fadhal ya Syekh. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السعادة وعن أسعد الناس، وعلى رأس هؤلاء أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ظننت، يعني الظن بمعنى اليقين هنا، لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لماذا؟ قال: لما رأيت من حرصك على الحديث، أهل الحديث أحرص الناس وأسعد الناس. قال: لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هذه لعلها تكون سبب سعادتكم. من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. تفضل. Kemudian para sahabat pun seringkali bertanya kepada Rasulullah SAW berkaitan dengan apa itu kebahagiaan dan siapa orang yang paling bahagia. Maka di antara sahabat yang bertanya kepada Nabi adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Suatu hari beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia yang mana dia mendapatkan syafaatmu ketika hari kiamat nanti?
Maka Nabi pun menjawab, sungguh aku telah meyakini tidak akan pernah bertanya pertanyaan ini kecuali yang pertama kali adalah engkau wahai Abu Hurairah. Karena Nabi melihat bagaimana Abu Hurairah sangat bersemangat, bersungguh-sungguh dalam menimba hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, dialah orang yang berbahagia. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah tulus di dalam hatinya, dialah orang yang berbahagia. Maka perbanyaklah ucapan la ilaha illallah ini. والسعادة بالدنيا ليس هي من ضرورات السعادة في الآخرة، فقد يكون في هذه الدنيا سعيدا أسعد الناس، ولكنه في الآخرة أشقى الناس. فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، تافه ابن تافه، فاسد ابن فاسد. هذا معنى لكع ابن لكع. فقد يكون أسعد الناس بالدنيا هو، لكنه في الآخرة أشقى الناس. تفضل. Kemudian selanjutnya Syekh Akram Muhammad Ali Ziyadah hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya seorang yang terlihat berbahagia di dunia belum tentu dia akan berbahagia ketika di akhirat kelak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali kepada sekelompok orang yang mana mereka sangat berambisi kepada dunia. Kemudian Nabi menyebutkan yaitu orang yang luka bin luka, yaitu orang yang rusak, putra dari orang yang rusak pula, orang yang bermaksiat, orang yang kafir kepada Allah, dan juga keturunan dari orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana hari kiamat tidak akan terjadi kepada orang yang mungkin terlihat berbahagia di dunianya, tapi realitanya sebenarnya dia adalah orang yang paling sengsara nanti ketika di akhirat kelak. Allah taala alam. Fadhal syana. Wa kana as-sahaba radhiyallahu taala anhum yas'aluna عن الفتن ومن أسعد الناس في زمن الفتن. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أسعد الناس في الفتن رب شاء وبعير معتزل عن شرور الناس. يعتزل الناس وينشغل بالشاء والبعير عن الفتن، فهو أسعد الناس، مع أن عمله رعاية الشاء والبعير شاقة، لكن تبعده عن شرور الخلق. تفضل يا أستاذ. Kemudian para sahabat pun bertanya, siapa orang yang berbahagia ketika mendapatkan cobaan ujian di akhir zaman? Maka di antara yang Nabi sebutkan, sungguhnya orang yang paling berbahagia ketika mendapati ujian ataupun cobaan di akhir zaman adalah pengembala kambing atau pemilik kambing dan unta, yang mana dia semasa hidupnya menjauhi keriuhan ataupun keramaian ujian ataupun cobaan di tengah manusia. Dia tidak peduli dengan hiruk pikuk kesibukan manusia dengan dunianya, meskipun sebenarnya pemilik kambing ataupun unta ini lakukan amalan-amalan yang kita lihat adalah berat, pekerjaan yang berat, tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling berbahagia ketika fitnah ataupun cobaan malapetaka ini menimpa umat manusia di akhir zaman. Fadhal syekh. Wa fi hadis Ibn Umar أو في حديث أبي هريرة التالي قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس في الفتن كل خفي تقي إن ظهر لم يعرف وإن غاب لم يفتقد. من عامة الناس خفي تقي، فأعماله سرية بينه وبين الله،
يخاف الله فهو أسعد الناس. تفضل. Kemudian sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mendengarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah mengatakan, as'adun nas kullu khafiyyin taqi. Sungguhnya orang yang paling berbahagia ketika sedang ada fitnah di akhir zaman, cobaan di akhir zaman atau ujian di akhir zaman adalah setiap orang yang dia ini tersembunyi, tidak dikenal sama sekali, dan dia juga adalah orang yang bertakwa. Ketika dia di hadapan manusia tidak dikenal, ketika dia di tengah keramaian tidak dikenal siapa orangnya, tapi dia orang yang bertakwa. Dan ketika orang ini menghilang di tengah keramaian manusia, maka tidak dicari. Itu orang yang benar ikhlas semata memasrahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mendapatkan pujian ataupun sanjungan dari manusia sama sekali. Dia hanya menjalin hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. إذن يا إخواني هذه الأحاديث وأظن أن العشاء اقترب ها؟ نعم. ولا ما في مشكل؟ ما في مشكل لو أطلنا لأنني أظن أن العشاء اقترب. طيب تؤذنوا؟ طيب أذنوا ثم نعلق على الأحاديث التي قرأناها. تفضلوا. قولوا كما يقول المؤذن. Sebelumnya ini ada titipan pesan dari panitia untuk kotak infak bisa digerakkan ataupun diberikan kepada yang di sebelahnya. Kotak infak yang sudah disiapkan panitia bisa disebarkan kepada jamaah lainnya. Jazakumullah khairan.